Ambil rambutan pakai gala. Rambutan masak masuk ke goni. Ambo unjukkan salam jo sambah. Sambah tahu jo ke dewan juri. Pagi hari malatiah kudu. Jawi dibawa membajak sawah. Untuk kelancaran. Baik, suaranya cukup jelas. Siap. Itu sajak apa ya? Wah, nanti ini sepertinya ruangan dewan juri akan sedikit akan banyak terkejut dengan sajak-sajak yang dibawakan oleh adik Nanangku. Siap, Ibu, siap. Baik, oke. Untuk menunggu sesi presentasi dari adik Nanang, semua persiapannya cukup bagus, share screen-nya berjalan, kemudian kameranya juga berjalan dengan baik. Yang ingin saya tanyakan, ini nanti PowerPoint-nya di pakai gala, rambutan masak masuk ke goni. Ambo unjukkan salam jo sambah, sambah tahun jua ke dewan juri. Pagi hari malatiah kudu. Jawi dibawa membajak sawah. Untuk kelancaran acara kita, elok dahulu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Before I enter my paper, I will introduce myself. My name is Nanang Ferdiga from SMK Negeri 1 Kota Baru in the field of Animal Husbandry Technology Competitions. Today, I will present my paper about optimizing the illegal pace of laying hens by using infraphonic tool by Nanang Ferdiga National Vocational Student Skill Competition 2020 SMK Negeri 1 Kota Baru, Darmasraya, West Sumatra. 1. Preliminary. A. Background. There are the important management efforts to build a poultry business. They are breed management, rearing management, feed management. There are innovation is rearing management production equipment. One of the use of rearing innovation management and production equipment innovations is in the starter phase, because the first 2 weeks are the critical times and live breeder pays attention to this phase. The solutions: infraphonic artificial heater to solve the live breeder compliance in achieving the best quality of pellets. Next, B. Formulations of the problem. 1. How important is the heater for rearing of the OC in starter phase? 2. What are the advantages of using infraphonic tool for raising the OC in starter phase? C. Purpose. By using infraphonic tool, it is expected to improve the quality of raising the OC during the starter phase. Next, D. Hypothesis. The use of infraphonic tool can optimize the rise of the OC in starter phase. Next, theoretical review. A. Laying hens. B. The importance of starter phase maintenance. C. Housing preparations. D. Preparation of the OC before arriving on site. E. Brooding phase. F. Planning for the OC placement. G. Weight control. H. Cutting the beak. I. Feed and water. J. Lighting program. K. Infraphonic as a heating tool. Well, ladies and gentlemen of the jury, all of this is already in my papers.
Next, framework of mind. General circumstance, lack of attention from the lyre breather or racing on the OC at the starter might affect the continuity of the lyre in the next phase. This is my initial evaluation, ladies and gentlemen of the jury. Do actions. Treatment: the use of heater on the OC in starting phase by using the correct procedure. Using the infraconic heater. The result: the OC lyre growth in start phase is optimal. In parentheses, body weight uniformity is achieved well by using infraconic heater. This is my final evaluations, ladies and gentlemen of the jury. Okay, next. 3. Materials observation. A. The place observations. This observation was carried out at the Lyre Hands Company, CV Nusantara Lyre Farm, Payakumbuh, West Sumatra. B. Material. The OC of laying hens is a brown rearing period during 1 to 5 weeks. C. 2. Infraconic heaters, 12 kg gas cylinders, brooding rings, the OC feed and water, thermometer and hygrometer. Next, D. Infraconic tool designs. Well, ladies and gentlemen of the jury, this name of tool is thermometric safety valve, thermocouple, inner thermal fuse, injector body and air intake, hygiene point allows a correct positioning, high quality stainless steel outer cone, high quality stainless steel inner cone, anodized aluminum canopy, perfect for infrared ray reflections. Next, well, ladies and gentlemen, it's how to use the infraconic tool. 1. Open setup part is strongly recommended to install manual setup part for each device. 2. Keep pressing the safety valve button. 3. Like a match at the base of the outer cone or around the larger perimeter phone in the outer cone. Last number. If you want to speed up the lighting process, use your thumbs to partially block air intake holes. Next, F. Housing observation. The cube used is 1 unit with a size of 4 times 8 meters, made of wood, equipped with a place to eat and drink, lighting. Infraconic is a heating source. The cube holds 1,600 chicks. 4. Results and discussion. Based on the result of observation in 5 weeks, the data obtained from the use of infraconic are: 1. The total use of gas for 1 chick is 15,6 grams. 2. Long-lasting reflector. 3. Safety device. 4. Gas savings up to 40%. 5. If the price of gas is 30,333 per kilogram, in parentheses 30,3 per gram. Infraconic savings for 1 chick is 50,000
5333.2. 6. One heating unit use only 6 gas cylinders for one period productions. Last number, one heating unit can warm 2500 dOCs. Uniformity graph. Here we can see the level of uniformity is greater in infraconic tools with 90% uniformity compared to smaller gas 1 and smaller gas 2 with level of uniformity is 70% and 85%. Well, ladies and gentlemen, number 5, conclusion and advice. Conclusions. Maintenance in the starter phase greatly affects the development and productivity of laying hens in the next phase, in parentheses, growers and layers. Maintenance management is the key to the success for the next phase. The early phase in raising chicks is a critical point for maximum productivity to produce the best quality of pellets. The use of infraconic heaters optimize the DOC uniformity of starter phase up to 90% and saves productivity cost. Advice 1. For Indonesian layer breeders, A. Maximize maintenance in starting phase. B. Always update knowledge about the use of modern tools. 2. For the industry layer hens, A. It is hoped that they can provide equipments needed at school. B. Vocational school and industry collaborates to work industry sector to provide skills needed. Well, ladies and gentlemen of the jury, thank you for your attention. Kinilah barasyah pasal Lubuk Buayo, sampah tak baserak di mano-mano. Ikulah penyampaian dari Ambo, walaupun sakete semoga baguno. Makan karipiak di tapi sawah, karipiak jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik Nanang. Hai Bu. Waduh, bagus sekali pantunnya sampai saya tersepona. Karena saya Jawa Tengah tidak bisa berpantun. Siap. Saya juga dari Jawa Tengah, Bu. Bagaimana monitoring suhu yang dari hari ke hari yang dilaksanakan dari umur 1 sampai 5 minggu? Betul ya? Siap, betul Bu. Oke, tolong diceritakan. Siap, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Akan saya jawab. Pertama, saat pengaturan suhu waktu masa brooding dengan menggunakan infrakonik, kita bisa menyesuaikan suhunya di FRT. Di bagian warna putih ini kita bisa mengatur suhunya dengan memutarnya agar suhu yang diinginkan di DOC ini tercukupi. Dan apabila terjadi suhu yang panas waktu di siang hari, infrakonik tersebut akan mati sendiri dengan sensor temperaturnya yang membuat panas dari infrakonik ini mati dan
bisa menghangatkan ayam dengan suhu yang dibutuhkan ayam, tidak dengan suhu yang terlalu panas sehingga menyebabkan ayam megap-megap dan stres. Oleh karena itu di sini ada sensor termometer ini digunakan untuk mengatur suhu apabila suhu di kandang tersebut panas, melampaui batas dari suhu di OC tersebut. Dan di sini anodized aluminium kanopinya ini bisa memantulkan sinar dari infrared ini kepada ayam langsung, sehingga membuat suhu di kandang tersebut merata. Dan di sini gasnya bisa penghematan gas sebesar 40%. Dan di sini tidak perlu anak kandang tersebut tidur malam menjaga di OC tersebut untuk mengecek suhunya, karena ada sensor temperatur ini, sehingga membuat infrakonik ini apabila suhunya telah tinggi dan membuat ayam megap-megap, maka sensor ini akan memantulkan ke inner cone-nya, ini akan membuat infrakonik ini mati. Dan kita tinggal menghidupkan kembali, dan apabila sudah untuk suhunya tersebut dibutuhkan. Dan jika iya. Oke. Lalu kemudian tadi tidak perlu anak kandang. Iya. Lah nek gasin terus piye? Kan ini Bu, ada sensornya ini. Jadinya kalau seumpamanya suhunya terlampau tinggi, jadi ini sensor temperaturnya ini akan terhubung ke inner cone-nya ini, sehingga bukan itu gasnya kalau habis bagaimana? Kalau gasnya kita menggantinya sebelum habis tersebut, waktu malam itu Bu, sebelum gasnya habis kita ganti Bu, waktu malam itu, antisipasi. Kalau ada indikatornya kah? Indikator bagaimana Bu? Indikator untuk gas? Indikator untuk gas itu di FRT-nya ini Bu, kita bisa mengatur suhunya, sehingga di sini ada termoregulatornya untuk menjepit gasnya itu agar terhubung ke anunya ini, inner cone-nya, dan kita atur dengan FRT ini Bu, suhunya. Gasnya maksud saya indikator gas. Indikator gasnya itu bisa hemat 40% Bu. Gimana? Misalnya untuk mengetahui gasnya tinggal separuh, iya, atau sepertiga. Iya. Nah itu kalau tidak ada anak kandangnya kan mati. Ya sebelum itu dia antisipasi Bu untuk ambil, agar ya sebelumnya, walaupun waktu malam anak kandangnya itu sebenarnya tidak perlu mengecek suhunya itu tersebut, karena inner cone-nya ini sudah mati sendiri. Dan waktu habis gasnya itu anak kandang ya, kita anak kandangnya oke, ya cukup Mas. Nah, siap. Infrakonik itu produk dari mana? Siap, produk dari Jerman Bu. Kamu belajar secara produk atau mempraktekkan sendiri di kandang penggunaannya? Siap, praktekkan Bu. Praktek sendiri. Praktek sendiri. Iya. Coba ceritakan pas pemakaian itu, pas magang atau pas
PKL di kandang. Siap waktu magang, Bu. Waktu magang, berapa lama magangnya? Siap 5 minggu. 5 minggu. Oke, kalau begitu. Jadi nanti yang perlu menjadi catatan adalah indikator gas. Iya. Jadi seperti bensin, Iya, Bu. kan tahu sepeda motormu itu bensinnya tinggal separuh Iya. atau seperempat. Siap. Nah, jadi nanti regulator untuk gas juga perlu disampaikan, supaya tadi disampaikan tidak perlu ada anak kandang di waktu malam. Nah, kalau gasnya habis, meskipun sudah diantisipasi, Ya, tidak perlu, maksudnya itu tidak perlu mengecek suhunya termometernya tersebut waktu di kandang itu. Tidak, Ya. waktu untuk malam hari tidak perlu di kandang, iya di kandang, tapi maksudnya untuk mengecek suhunya itu tidak perlu bolak-balik gitu loh, Bu, waktu malam harinya. oke, cukup waktunya habis, Ade Nanang. Terima kasih untuk waktu presentasinya. Siap, Bu. Dan semoga nanti menjadi hal yang lebih baik untuk tim dari Sumatera Barat. Siap. Salam sehat. Siap. Iya, Bu. Siap. Bu, izin Bu. Izin bertanya. Sebelum mengakhiri ini kita bernyanyi bersama boleh enggak, Bu? Dengan juri. Oke, 1 menit. Silakan. Siap. Nyanyi lagu khas dari Sumatera Barat, Bu, yang Ayam dan Lape. Mari kita bernyanyi, Bu, kalau bernyanyi bersama dan mendengar. Lurilah jalan Payakumbuh, babelok jalan kayu jati, di mahati indah takit tua ayam den lape, ayam den lape. Lu di jalan Pandai Sike, babelok jalan Kabiyaru, di mahati dan kamaupe, oi lama lampu, oi ayam den lape. Sikwa tabang siku capek, saikwa tabang saiko lape, telah juo dan karindu, oi lama lampu. Payakumbuh batu sangka, tampe bagalan kurang basuh, dua taman mutio, tak oi takana juo, oi ayam den lape. Siap, Bu, terima kasih, Bu, atas waktunya. Semoga Ibu dan tim juri terhibur dan membuat suasana ini tidak terlalu tegang karena perlombaan panggung LKS tersebut. Siap. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Lah tuh maskernya Nanang yang kemarin. Salpok.
Ya kembali. Mana pendampingnya? Siapa? Di sini Pak, Pak Dian dan Pak Dian. Ayo. Hadir Bapak. Oke, kita foto bersama. Siap. Masuk dong. Ria kompas. Iya. Siap. Masker semangat PKS. Masih ada gabung lagi. Oke. Satu, dua, tiga. Kita lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Matur nuwun, amin. Amin. Presentasinya. Salib dari Rum, adik Nana. Oke, matur nuwun Bu. Kita nanti.